Yung sakripisyo na, nagpintas ti biyag na diyay ko. Marikina, at clinic na, orthopedic surgeon. Total, libre. Amin na, doktor. Libre, tegpaputol sa ka. Dito may kaduanak man dito dyan. Amo yung apo, 36 years ti serbisyo ti military. Mano, iba-ibang klaseng rupa tinakikita for 13 years ti bambantay manipod na pa yung gabasilan, agusan, so forth and so on. Amok tegbasa iti tao. Amok. Siyak may sanak mati promotions board, nagpili ti leaders, commanders, brigade commander, company commander, platoon leader. Amok tegpili ti liso nilalaing nga leaders. Iniknalanak ni President Duterte, presidential appointee na, 5 years na national irrigation. Kiti Jemat kasama ni agpili ni kita personnel ta number 2 na nag-head ti committees di jay. Tatan anda kiti public servant iti kwa pagpilpili iti di kita mapepermanent. Ket tinakitak lang nga mabalin ngag vice mayor dito sa Sanchez Mirat awan sa balay no dinhi diyan lang kaman. Beer, ha? Utang, ha? Sige. Okay. Sapo, at madlawyo, awang kabagyak dito Awang kabagyak. Pinili kisuda, nagaputi laing ka. Kaya tiyo, sentro uno, nga puro taga sentro uno, nga mami! Ano to, mami! And daughter! Kamagkanak incorporated nga taga sentro uno, amen? Baka isukay ti taga sentro uno. Nalakan to ti corruption daytan. Nalakan to bulong-bulungan. Nagay solar kadom tada supplier tayo mula nga kamag-anak natin. Parang ganon. Kaya tiyo ay ako taga sa Sentro 2 nakasjay may salaan ay Sentro 1. Ako Karta 2. Pareho. Kakadwa ti dynasty akong kunada. Hanla nga dati kinaatidog 20 years, 30 years. Ti dynasty, dahil may isang pamilya laang kamag-anak incorporated tegro-rule ag torturay iti may isang lugar. Kat dayta iti source iti corruption agbibinulong dan talatan. Kada kayo amin apo, pagbigyan nyo man apo, dayto nga team, pagbigyan dak, dayto napilit nga nakitak nga nalalaing, na nagkamali akto, sana hindi. Adun to pa iti sumarsarno da kay tumulagos ga kanya dano hang napintas ti performance da ken pati siyak ton iraman dakton. Thank you very much si oras yo amin apo at medyo parang malate tayo kanina may bagnarabi yo amin.